ॐ रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरगुणनिधिं विप्रप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धदशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यतगिरिं यद्रुवाचमं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लक्ष्मण लाल जी की जय। भरत लाल जी की जय। शत्रुघ्न लाल जी की जय। सीता देवी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु मान को नमस्कार करी आरंभ करने जाऊँ। ये धारावाहिक रामायण कथा आपण मैंने कौशल्या आ मंथरा विषय शुणुंट। कौशल्या अति खुशी रे राम राजा हवा कथा शुणी बहुत मूल्यवान पुरस्कार देवी कहले आ हारटा भी दे सारी कहते ये तो सामान्य हार गोटे छोटिया अनुकूल राम ठारू भरत केउ गुण अधिक कि तापर भरत ठारू राम को बेसी भल पाए राम भी कौशल्या को जी भल पाए मते सेतिकी भल पाए जा हेउ राजा उत्तम विचार करिसेंती प्रजा मानकर भी बहुत भल राम राजा हेले प्रजा मानकर बहुत भल राजा भी वृद्ध हेलेनी एबे बसिकी सुख शांति रे रुहंतु। राम बहुत धर्मपरायण विचार रे पंडित ठारू अधिक तेणु राम राजा हेबा उचित। ता हृदय रे गोटे परसेंट भी हिंसा भाव नहीं। भरत को राम भी बहुत भल पाए जा हो राजा उत्तम विचार करिसेंती। तू मंथरा राम को जमा खराब भावना कि भय करना मु कहूँ राम उपर खराब धारणा छाड़ी भल आचरण कर। जा हो आज शुभ लग्न रे राति पाइला तो पाखरु राम राजा हवा कथा शुणिली। तू मनरु सबू चिंता छाड़ी जहाँ मागुचु मागे मु देवी। कैकेयी राणी मुखरू हित तथ्य कथा शुणी मंथरा जमी विष खाती से अनुभव कला। किसी समय नीरव रही क्रोधरे आखिलाल करी कैकेयी जो बहुमूल्य रत्नहार गलार पिंधि देते ओह्लाइकी कैकेयी आड़ को फिंगिदेला। तापर कहूँ ने तो हार तू गोटे अज्ञानी मनीष तोर ज्ञान नहीं विष को अमृत भावी खाऊचु कुआर पड़ी तोर प्राण जीवा उपरे एबे तोर चिंता जाऊनी। विषधर सर्प तोते चाहिए दंशन करने को तू पुणी ताको विश्वास करू। दशरथ राजा नीति देखिकी मोर छाती फाटी जाऊँगी तो कथा शुणिला बेलू मत हस लगुच निआ लगी घर तोर पड़ जाऊँगी तथापि तू तुला सजरे शोचु। ये दुनिया रे एमिति कौ नारी अच्छी सौतुणी सुख देखियो आनंद हब। मोर धारणा थिला तू गोटे बुद्धिमती नारी आज देखिली बुद्धि तोर टिके भी नहीं। पिता राज्य रे रामर जी अधिकार अच्छी भरतर से भी अधिकार अच्छी से राम भरत को बहुत डरे तेणु जी जहाँ को भय करे शेष सी मारे से मोर छाती फाटी जाऊँगी। रामर लक्ष्मण को भय नहीं कहीं लक्ष्मण राम को सबुबले सहाय होउछि। भरत को शत्रुघ्न सेवा करुच्ची
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଭୟ କରେନି। କାରଣ ହେଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣ କନିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ରାଜା ହେବା ଅଧିକାର ନାହିଁ। 4 ଭାଇ ଭିତରେ ରାମ ଭାରି ଚତୁର, ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ତାକୁ ମାଲୁମ। ତା ବାପା ତାକୁ ରାଜା କରିବ, ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ତାର ଆଦେଶ ପାଳିବେ, ତା ବାହୁବଳରେ ପୃଥିବୀକି ଜିଣିବ, ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ତା ପାଦର ସେବା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ରାମ ବହୁତ ସାହସୀ ହୋଇଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଭରତକୁ ମାରିଦେବ ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅତି ଭୟରେ ମୋର ଛାତି ଧକ୍ଧକ ହେଉଛି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? କୌଶଲ୍ୟା ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତା ପୁଅ ରାଜା ହେବ। କାଲିଠାରୁ କୌଶଲ୍ୟା ରାଜମାତା ହେବ। ଏ ନଗରରେ ରାଣୀ ହେବ ସୀତା। କାଲିଠାରୁ ଦଶରଥ ରାଜା କୌଶଲ୍ୟାର ବଶ ହୋଇ ରହିବେ। କାଲିଠାରୁ ଏ ନଗରରେ କୌଶଲ୍ୟାର ଅଧିକାର। ତମେ ଦୁଇଟା ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ପାଦରେ ଦାସୀ ହୋଇ ଖଟିବ ଆଉ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୈକେୟୀ, କାଲିଠାରୁ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଯିବ। ମନରେ ଗର୍ବ କରିଛୁ, ରାଜା ଗୋଟାପଣି ମୋର। ସେ ଗର୍ବ ଆଜିଠାରୁ ତୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ଜାଣେ। କାଲି ତାର ଫଳ ପାଇଯିବୁ ଯେ। କାଲିଠାରୁ କୌଶଲ୍ୟା ପାଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବୁ, ମୋ କଥାକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଲିଠାରୁ ତୋ ପୁଅ ଭରତ ରାମ ପାଦରେ କିଙ୍କର ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ଭରତର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦିନ ରାତି ସୀତା ପାଦରେ କଟୁଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେନି। କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି କି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି ସେ ଜାଣେ। ଯଦି ଆଜି ଏଭଳି ଏଇରକମ 10 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଧିକା ହେବ, 9 ଦିନ କମ୍। କ'ଣ 30 ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କ'ଣ ଲାଭ? ଯଦି ନ ଦେଖିବେ, କିଛି ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ବେଶୀ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ରାମାୟଣ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ। ଆଜି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ହଉ ଶେଷ ଦିନ, ତାପରେ ତାକୁ 7 ଦିନ ଦେଖିବା। ଯଦି ସିଏ ନ ହୁଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଶିବଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। କ'ଣ କରିବା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେତିକି ହେଲେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେତିକି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଣୁ ଏତିକି କଥା କହି ବିଦାୟ ନେବା। ସେଇ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳା ଟିକେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେବା। ପୁଣି
ଏ ଦାସ ପ୍ରତି ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ନମସ୍କାର କରି ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।